আমরা সবাই স্নান সেরে এখন ভৈরব মন্দিরে আসছি বাবাকে দর্শন করার জন্য। আমরা এখন ভৈরব মন্দিরে আসছি বাবাকে দর্শন করার জন্য। দেখো আর দেখো কে কে আছে বলো? শিব, গণেশ, শিবের বউ। শিবের বউ কে? এটা এটার নাম কি? দুর্গা। দুর্গা মা। ও আচ্ছা, নমস্কার করো আমাদেরকে। এবার শিবের লগে কালী মাও থাকে। শিবের সাথে কালী মাও থাকে? ও আচ্ছা। কালী তো খড়গ দিয়ে ওষুধেরকে বধ করে, যে ওষুধের গলা কাটে, রক্ত খায়। তাই? ও ওই এখন সকালে পুজো শেষ হয়ে গেছে, আমরা মন্দিরে ঢুকতে ঢুকতে প্রায় 11:30। বাবাকে দর্শন করার জন্য আমরা সবাই মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করছি এখন। জয় জয়। अच्छा एक चीज़ बताइए, कोई ऐसा मंत्र है क्या जिससे लोग तेजी से कामयाब हो पाए और उनकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो इस जाए? मंत्र के पीछे का मैं 1 मिनट में स्टोरी भी बताऊंगी और उसके साथ साथ मैं मंत्र भी बताऊंगी, और मैं पॉडकास्ट में बैठ के चैलेंज कर सकती हूँ। बहुत बड़ी चीज़ है कि ये मंत्र आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, और ध्यान से सुनना। तो जो मंत्र है वो है अपराजित नमस्ते अस्तु नमस्तस्ये श्री राम पूज्यते प्रस्थाना करिष्यामि कार्य सिद्धि भवन्तु अस्ते। ठीक है, ये मंत्र है। मेरे दादाजी के मामा जी 97 इयर्स के हुए थे और फिर उनकी डेथ हुई थी 2021 में। उन्होंने मुझे वो चीज़ बताई थी कि ये मंत्र राम जी ने दिया था हनुमान जी को, कि तू ये मंत्र पढ़ के जा और लक्ष्मण के लिए तू संजीवनी बूटी लेके, और वो लेके ही आए, समहाउ वो लेके ही आए। এবার তোমার কাছে দিছে? দিছে পিঠে পিঠে বলো হর হর মহাদেব, বলো ওম নমঃ শিবায়, বলো ওম নমঃ শিবায়, বলো পিঠে এই দেখো না, বলো ওম নমঃ শিবায়। হ্যাঁ, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, বলো ওম নমঃ, বাজি দেখাও, বলো আর জোরে বলো ওম নমঃ শিবায়। আসো আসো চলো চলো, জানতে যাবে।